Kaya parehas kami. Akin yan. Parehas kami naka-account. Account mo din yan. Parehas kami naka-account. Please guys. Please guys, like and subscribe. Para madami din kami makuha. Ayun o. Follow. Saka follow. Ayun kayo. Comment. Isa lang ang nang-comment. Tignan nyo yun. Yan ang sinend ko. Please po. 1 minute lang po. Ano lang po kayo. Mag-like and subscribe. And comment. Sige na guys. Please. Saka meron din sa TikTok. Hintayin nyo sa TikTok. Meron din yan. Papakita ko mamaya. Part 2. Papakita ko. Ayun o. Tingnan. Ang dami hindi nag-subscribe. 14 pa lang nag-subscribe sa amin. Saka ang nag-like. 170. 170. Ang ano naman yung adding ko. Ang mga binalag niya naman. Bawal yan. Ito ang binalag niya. Oh. Bis ka lang damit mo. Glorious, Katie, can you clean my room? Why would you do that? Mum said you have to. Yeah. Mum! Yan ang binalag. Well, basically, Lucy Please said like if I and could subscribe. clean our room. Is that true? Lucy, I was. Yan, please guys. Ito na. Sabi mo pag gano'n si mama ko doon, madam nagpalit kasi kaya hindi siya pumunta dito, hindi po kayo So guys, please subscribe and comment and like please guys. Okay lang, please. So guys, bye-bye.